aliacha nafasi kubwa kwa hao. To gimoro notimore. Na kitu ilitendeka. Kapok achope finishing line. Kabla nifike kwa kamba ya kumalizia. Ni nagora piny. Nilianguka chini. Mawiya okuot gi chumbi. Nikaibika kusimama. Nagora piny maburu emodung'. Nilianguka chini hadi kukakuwa tu na vumbi. Kaka nagora piny cha. Sisi nilianguka chini hivi. Uo mani uogo gi nyinga cha. Ile kelele ambayo walikuwa na shout na jina Koro langu. nokawinji. Sasa sikuwa nasikia. Nyithindo moko ne nyalo nyiero. Watoto wengine wangeza cheka. Opaki Yesu. Kaka nagora piny. Sisi nilianguka To koro chini. ng'at machielo Na mtu mwingine manochopo ambaye alifika. mokwongo mobedo namba achiel. Akatangulia akawa nambari ya kwanza. En eme niwuo gi nyinge. Ndio walikuwa wanapiga kelele na jina An langu. mana chako. Mimi ambaye nilianza. Ka an namba achiel. Nikiwa nambari ya kwanza. Nokuo gi nyinga. Hawakuwa wanapiga kelele kwa jina Koro langu. chako nabedo namba achiel. Sasa kuanza kwangu kuwa nambari ya Nok en gimoro malich. haikuwa kitu kingine kikubwa. To tieko Na kumalizia. mar bedo namba achiel Ya kukua nambari ya ema kwanza. ne en gimoro malich. Ilikuwa kitu cha maana sana. Opaki Yesu. Yesu mfano na Bas sisi. anyalo tiyo gi wachni Naweza tumia hili jambo. mondo wapuonjre gimoro Ili tujifunze kitu. e wuoth ma wawuotho godo. Kwa hiyo safari ambayo tunatembelea. Opaki Yesu. Yesu mfano na sisi. Tok walo Baada ya wokovu. kata ka Ruoth Yesu Kristo noseluongowa. Hata kama mfalme Yesu Kristo alishatuita. Adier nwang'eyo noluongwa mondo gik manoloyowa koro walo. Kwa kweli tunajua ya kwamba tuliitwa ili yale vitu yalitushinda tuweze kuyashinda. Kata mondo wabed gi loch e wi pinyruodh Mungu. Ama ili tuwe na mamlaka juu ya ufalme wa giza. Kuom adier ji nochako maber. Kwa kweli watu walianza vizuri. Kendo ji nochako gi chia. Tena watu walianza wakiwa na urembo. Ji nochako kotegno. Watu walianza wakiwa wenye Kendo nguvu. ji nochako ka fellowship magikoso onge. Tena watu walianza kama kuna ushirika ambao walikuwa na kosa. Ji nochako ka lamo kendo giriyo kech. Watu walianza wakiwa wanaomba na wanafunga funga. Joma ne lawo pinyruodh mwandu Wale ambao walikuwa wanakimbiza ufalme wa mali. nochako ka bedo joloch. Walianza wakiwa washindi. Kendo ji ne pamonegi. Tena watu walikuwa wanawapigia Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Joma ne yalo wach Nyasaye Wale ambao walikuwa wanahubiri neno la Mungu. nochako ka gin jok ma ne wuotho e ng'wono. Walianza kama ni wale walikuwa wanatembea kwa Kendo neema. ji ne nyalo pamonegi. Tena watu wangeweza kuwapigia Jok makofi. ma ne tiyo tich Wale Nyasaye ambao walikuwa wanafanya kazi ya bende Mungu. nochako ka nigi kinda Pia walianza wakiwa na bidii. ma ji Hadi nopamonegi. watu wakawapigia To makofi. kata kamano Lakini hata hivyo wuoth aming'a. kutembea kwingi Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Nokelo wich wil ilileta kusahau. ma ji nokogo maber. Watu hawakutua vizuri. Kata tieko nokotiekore Hata kumaliza hawakumaliza. kaka ji nochako. Jinsi watu walianza. Opaki Yesu. Yesu mfalme Koro asifiwe. otieno Sasa usiku adwaro mondo waparne nataka tujikumbushe ni chako maber ya kwamba kwanza vizuri ok en gima lich. si kitu cha To muhimu sana, tieko mar ng'ato lakini kumaliza kwa mtu e gima lich. ndio kitu cha muhimu. Opaki Yesu. Yesu mfalme Ji ok ng'iga chako mar ng'ato. watu wao watazami kuanza kwa mtu. Yesu opaki. Yesu mfalme asifiwe. Opaki Yesu. Yesu mfalme asifiwe. E ndalona mag dongo podi Kwa wakati wangu wa kukua bado ng'enyne najaga limo nerwa. mara mingi nilikuwa napenda kutembelea mjomba wangu. To nerwa ne en ng'at mane jadwar. Na mjomba wangu alikuwa yule wa kuenda mawindoni. Opaki Yesu. Yesu mfalme Nojaga dwaro le. alikuwa naenda kuwinda wanyama. Kendo ma en tich manotimo Tena ng'eny. hiyo ndio kazi ambayo alikuwa anafanya mara nyingi. To gima naneno ka nerwa timo Kile nilikuwa ninaona mjomba wangu akifanya. ka nodhi dwaro le Akiwa anaenda kuwinda mnyama, to nonyalo kawo garama mang'eny angeweza kuchukua gharama mingi. koloso silaha mage. Akitengeneza silaha zake. Kendo nonyalo nyiewo gik moko Tena angeweza nunua vitu. mondo odhi omany le moro. Ili aende awinde mnyama mwingine. To kane wawuok wadhi kode Tulipotoka tukienda naye. mondo odhi otim dwaro, Ili aende mawindoni. to nitie le manonyalo target ahinya. Kunao mnyama ambaye alikuwa anapenda kumtarget sana. Basi le matindo tindo kaka idha, Hao wanyama wadogo kama Opaki Yesu, nok gin gik moko mane neno malich kuomi. haikuwa vitu ambaye alikuwa anaona ni za ajabu kwake. To le madongo dongo Na wale wanyama wakubwa wakubwa kaka mwanda, kama antelope. Opaki Yesu, Amen. swara, Swara. Opaki Yesu. Yesu Mago ka noyudo hizo alipozipata. to nonyalo kawo garama Angeweza chukua gharama. kendo kata oring modhi mabor Tena hata akiingia aende to mbali. nonyalo kawo ne garama Angeweza ichukulia gharama. molawe. Na ikimbize. Opaki Yesu. Nikech gini en gima nigi garama. Sababu hii ni kitu ambacho kiko na gharama. Basi jokristo mosewa Kristo ambao washaokolewa. ma Ruoth Nyasaye oketo gik moko kuom Ambaye Bwana Mungu ameweka vitu kwao. kata ma gik ma gimanyo giyudo Ama yale vitu ambao wanayatafuta wanayapata.
Gin jok mani kod ni nego. wale ambao wana gharama. Basi joma ni kod nego. Wale ambao wana dhamana. Nitiere jadwar. Kunao mwindaji. Manyaka bende kaune nego. Ambaye pia lazima mchukulie gharama. Opak Yesu. Yesu mfalme asifiwe. Ng'ama nigi nengo ikaune nego. Aliye na gharama anachukuliwa pia Mondo gharama. jadwar mak jalni. Ili huyo mwindaji pia ashike huyo Mungu. Mondo make sure ni jalni Ili hakikishe ya kwamba huyo Mungu kumonyalo dhie onge. mahali anaweza enda hakuna. Opak Yesu. Amen. Mfalme asifiwe. Piny ma wadakie kata waruk ma wantie Huu dunia ambapo tunaishi ama uokovu ambaye tu opong' gi gik michako tok tieki. imejawa na vitu ambavyo vinaanza lakini hazimalizi. Nitiere nyithindo mang'eny manochako skul. Kunao watoto wengi ambao walianza shule. Mamoko nochako high school maber. Wengi walianza shule ya upili vizuri. Ma ji opamo mowacho ni ka ng'ani koro owuok Watu oko. wakapiga makofi wakasema kwa fulani sasa To imetoka. kata kamano, Lakini hata hivyo jadwar nokawo gharama mwindaji alichukua gharama. ma nyathini ochako gole high Huyu school. mtoto akatolewa kwenye shule ya Ma upili. gima nochako nokotieko. Kile ambacho alikianza hakuimaliza. Moko notieko high school maber. Wengine walimaliza shule ya upili vizuri. Modonjo e universities Wakaingia madongo kwa chuo kikuu kubwa ka kubwa. gitimo courses mani kod nying madongo. Wakiwa wanafanya courses ambazo zina majina makubwa. Ma ji nyalo chopo kata ji nyalo miyo luor e gwenge ma giaye. Ambaye watu wanaweza sema ama wanaweza pea heshima kwa kijiji wanapotoka. Ma seche moduoge holiday mokwongo, Wakati amerudi kwa likizo ya kwanza, noluonge nyaka ni daktari kotimo medicine. aliitwa daktari akiwa anafanya medicine. Noluonge nyaka ni mwalimu kotimo puonj. Aliitwa mwalimu akifanya elimu. Noluonge nyaka ni engineer kotimo engineering. Aliitwa mwandishi akifanya engineer. To kata kamano, Lakini hata hivyo, jadwar muindaji opak Yesu Amen. nogoyone gharama alimpigilia gharama. nyaka kumosechopo. Hadi pahali alikuwa shafika. Matieko notame Kumaliza ilimshinda. mochako wuok oko gi wichkuot maduong' Akatoka nje na aibu kubwa. ma ok onyal kata dokie gweng'gi Ambaye sasa hata yeye akarudi kwa nikech kijiji nyinge chake. manoseluonge ka koro dhi Kwa lokore. sababu majina alishaitwa sasa Tieko. kumaliza. Opak Yesu. Yesu Amen. Mfalme asifiwe. Tieko. Kumalizia. Timotheo mar 2 Timotheo wa pili 4 matin 6. 4:6. Adwaro ni mondo wasom mondo wawinji Ninataka tusome ili tusikie gima Paulo wacho. kile ambacho Paulo anasema. Opak Yesu. Yesu Mfalme asifiwe. Timotheo mar 2 Timotheo wa pili 4 matin 6 4 matin 7 nyaka 8. 4:7 mpaka 8. Opak Yesu. Yesu Mfalme asifiwe. Ng'ama oyude nyalo somo na godo. Mwenye ameipata anaweza nisomea. Mumba maka en kisungu. Agano langu la hapa ndio Kiingereza. Timotheo mar 2 4 matin 7. Timotheo wa pili 4:7 mpaka 8. Asekedo lweny maber Nishapiga vita vizuri. kendo asetieko ng'weya, Tena nishamaliza mbio yangu. bende aserito yie marwa. Tena nishatunza imani yetu. Koro gima okanna en mana osimbo mimiyo joma kare. Kile ambacho nimewekewa ni taji ambayo wanapea wenye haki. Erokamano. Opak Yesu. Yesu Mfalme Wenaga weya gikanyo. iachie tu hapo. Basi Paulo wuoyo Paulo ananena kondiko ne Timotheo ma wuode kuom Ruoth. akiandikia Timotheo ambaye ni mwanawe kwa mfalme. Kowacho ni aseringo ng'weya Akisema ya kwamba nishakimbia safari kendo hii. asetieko. Tena nishamaliza. Opak Yesu. Yesu Mfalme Basi Paulo kaloso nosetieko. Paulo anaponena akisema ya kwamba shamaliza. To nitiere weche ma Paulo wacho kanyo ma ang' ne wawuoye kata wagoye mbaka otieno. Kunao maneno ambayo Paulo amesema hapo tutanenea ama tutapigilia gumzo na usiku. Gimokwongo ma pod adwa ni wakol kanyo, Kitu cha kwanza ambacho ninataka tutoe pale. Paulo loso ni osetieko. Paulo ananena anasema ya kwamba shamaliza. Basi ok aneno kuma Paulo ondike barua Sijaona pale Paulo aliandika waraka. koro ne Timotheo kata ne kanisa moro amora, Akitumia Timotheo wala kanisa. kata barupe ma Paulo ndiko te Ama waraka ambaye Paulo alinakili. ni koro asechako wuoth Ya kwamba sasa nishaanza safari. kendo asechake motegno Tena nishaianza dhabiti. kendo neuru kaka chako. Tena hebu oneni jinsi nimeanza. Opak Yesu. Yesu Mfalme. To Paulo loso mana kuom tieko. Paulo ananena kuhusu tu kumaliza. Basi tieko ni kod teko Fika ukingoni iko na nguvu. kendo go mar gimoro lich moloyo chakruok mar gimoro. Tena kutoka kwa kitu ni cha ajabu kuliko mwanzo wa kitu. Basi gimogo maber Kile ambacho kimetua vizuri. emikwano ka gima ni kod loch. Ndio kile kinahesabiwa ni kana kwamba kina ushindi.
kushinda. Gimochako maber umbe rumo mapiyo piyo. Kile ambacho kimeanzika vizuri umaarufu wake unaisha haraka. Kendo odong' gimichalo michiwo godo example. Tena inabaki kile ambacho wanapeana nayo mfano. Ni kikichal ka ng'ane manochako warruokni maber. Ya kama usifanane kama fulani aliyeanza hii wokovu vizuri. To achiel ne ok waneno Na nwa. mwishowe hatukuona. Upaki Yesu. Amen. Basi koso go maber. Kukosa kutua vizuri. Emosemiyo jopiny bende ochayo Nyasachwa. Ndio ilishafanya wa ulimwengu wamedharau Mungu wetu. Nikech ji osego maber. Sababu watu hawajatua vizuri. Ne gichako maber ahinya. Walianza vizuri sana. Ma gitimo neno e kanyakla mar ji. Wakatoa ushuhuda kwa umoja wa watu. Giwacho ni an Odhiambo Elija. Wanasema ya kwamba mimi Odhiambo Elija. Osewara kendo asewera gi piny. Nishaokolewa tena nishaachana na vya dunia. Ruoth Nyasaye osechanga kuom tuo machalo kama. Bwana Mungu ashaniponya kwa ugonjwa unaofanana hivi. Upaki Yesu. Amen. Achiel e wuoth kae. Nishoe hapo kwa safari. Jalni go tame. Huyo mtu kutua inamshinda. Ma tuo manotimie neno ni ohewo. Ile ugonjwa ambaye alitoa ushuhuda ya kwamba ameishinda. Koro nenore ratiro kata yanga. Sasa inaonekana dhahiri. Ni tuo cha koro ohewo Na jalni. kwamba sasa ile ugonjwa imeshinda huyo mtu. Jalni notimo neno. Huyo mtu alitoa ushuhuda. Nyocha nadhier. Juzi nilikuwa To maskini. Ruoth Nyasaye nosetimona. Lakini Bwana Mungu alishanitendea. Koro asebedo e wi piny moko. Sasa nishakuwa kwa ufalme wa utajiri. Jalni notimo neno. Huyu alitoa ushuhuda. Kaka jochiende notame somo. Jinsi mapepo walimkataka kusoma. To koro Ruoth Nyasaye osetimo Sasa ng'wono. Bwana Mungu ashatenda rehema. Kendo dhi mbele kod somo. Sasa anaendelea na masomo. To kata kamano. Lakini hata hivyo. Go notamo jalni. Kutua ilishinda huyo mtu. Upaki Yesu. Amen. Ma joma notimo negi neno. Wala bali washuhudia. Oneno ratiro ni gik manowacho ni ohewo. Waliona dhahiri ya kwamba yale vitu alisema Koro ameyashinda. osebedo kod loch kuome. Sasa washakuwa na mamlaka juu yake. Emosemiyo jopiny ochayo Nyasaye. Walishafanya wadunia wamedharau Mungu. Kendo ginyalo chiwo example. Tena wanaweza peana mfano. Ka giwacho ni in ma ibiro mana chopo kaka ng'ane Wakisema mochopo. kwamba hata nawe utatua tu jinsi fulani alivyo. Upaki Yesu. Amen. Ndalo manowara kane high school. Wakati niliokolewa nikiwa kwa shule ya upili. Najaga yalo wach Nyasaye. Nilikuwa nahubiri neno la Mungu. To nanyisogi ni Ruoth Yesu Kristo nowara. Nilikuwa namwambia Bwana Yesu Kristo aliniokoa. Oyudo ka jafom to. Nilipata nikiwa kidato To cha nitie pili. kijana moro mane ni e form 4. Na kunao kijana mwingine alikuwa kwa kidato Mabe cha nawinjo story ni noyaloga wach Nyasaye. nilikuwa ninasikia hadithi yake ya kwamba alikuwa anahubiri To neno la kata Mungu. kamano. Lakini hata hivyo Gono kobedo maber. kutua haikuwa mzuri. Molokore against wach Nyasaye. Akageuka akawa muasi kwa neno la Mungu. Upaki Yesu. Amen. Ruoth aming'a. Kutembea sana. Osemiyo ji ok ogo maber. Ushafanya watu hawajatua vizuri. Ruoth aming'a. Kutembea sana. Osemiyo ji ong'iyo kod Ruoth Nyasaye. Ushafanya watu wamezoea mfalme Mungu. Ma tweruok kod Nyasaye norumo. Kufungamana na Mungu iliisha. Ma ji ong'iyo gi Nyasaye. Watu wakazoea Mungu. Upaki Yesu. Amen. Koro ji ok oloke Nyasaye. Sasa watu hawajamgeuza To Mungu. ji oloke obedo ka jarembgi. Watu wamegeuza wamemfanana kama mshirika. Emomiyo go tamo jokristo. Maana kutua imeshinda Wakristo. Gik mane waloyo. Yale vitu tuliyoyashinda. Koro bedo kod loch Sasa kuomwa. yanakuwa na mamlaka juu yetu. Upaki Yesu. Amen. Asifiwe. Go. Kutua. Ok ang'eyo kumisechope kod ng'wech. Sijajua pale ushafika na hiyo mimi. Ok odewo kaka isetimo neno. Haijalishi jinsi ushatoa ushuhuda. Kaka imedo timo neno. Jinsi unazidi kushuhudia. E kaka Satan bende medo goyo ni Ni kwan. jinsi shetani pia anazidi kukupigia hesabu. Upaki Yesu. Amen. Ndalo moro kokoko wara. Wakati mwingine kama ndio nimeokolewa. Achung' atimo ne Ruoth Yesu Kristo. Nimesimama nimetoa ushuhuda wa Yesu. Wacho ni jowadwa ni Yesu wara. Nikasema wenzangu mimi Yesu ameniokoa. Ani Yesu wara. Mimi Yesu ameniokoa. Tuo mane tweya osechanga. Ugonjwa ambayo ilikuwa inanigonjesha nishapona. Seche mana wuok e pulpit. Wakati nilitoka kwenye madhabahu. Kijana moro mabende nowarwa godo. Kijana mwingine ambaye tuliokolewa naye. Omaka to nyiso ni Elija. Alinishika mkono akaniambia Elia. Kaka itimo neno ni. Jinsi umetoa ushuhuda. Ng'e ni Satan ok tug kodi. Jua ya kwamba shetani hachezi nawe. Lweny biro mbele. Vita inakuja mbele. To kar dhogi kaka nowacho. Jinsi alivyosema. Upaki Yesu. Yesu mfalme. Nitie garama Kunayo gharama. ma jadwar goyo. Ambayo muhitaji anapiga. Mondo omany godo ng'ama ni kod garama. Ili atafute naye yule pia ambaye ako na gharama. Go. Kutua. Upaki Yesu. Yesu Amen. asifiwe. Ji mang'eny ka nichako Januari. Watu wengi walipokuwa wanaanza Januari. Nopako Ruoth Nyasaye kabisa. Walisifu mfalme Mungu
Mungu sana. Kendo kage wacho Ruoth Nyasaye ni osekalo kodwa ochopo Januari. Wakisema ya kwamba Bwana Mungu ashapita nasi tumefika. Kendo nitiere gik moko mane ji olamie Nyasaye. Tena kunao vitu ambavyo watu waliombea. Kendo nitie gik mane ji ochako Januari. Tena kunao vitu ambavyo watu walianza Kage Januari. wacho ni Januari ni Wakisema hii mwezi wa gima kwanza. kamato nyaka tieki. Kitu fulani lazima Opaki Yesu. niikamilishe. Amen. Kendo nowacho ni higani Tena watu walisema kwamba huu mwaka. en hika mar tuwore gi Nyasaye. Mwaka wangu wa kushikamana na Mungu. Ji nowacho ni higani Watu walisema huu mwaka. en hika mar pogruok kod richo. Mwaka wangu wa kutengana na Ji dhambi. nowacho ni higani Watu walisema huu mwaka. en hika mar chopo gik ma chunya gombo. Mwaka wangu wa kufika kwa yale vitu roho wangu. To kata unataka. kamano, Lakini hata hivyo. wuotho ka. Kwa kutembea. Ka ji chopo Disemba, Watu wakifika Disemba. ji ok chopi mondo luong Nyasaye ni Ebeneza. Watu hawafiki waite Mungu ya kwamba ni To ji Ebeneza. pod luongo mondo lam lamo manolam ka ji donjo e higa Watu Januari. wanarudia zile maombi ambayo waliomba wakiingia. Ema chako bedo lamo. Ndio inakuwa maombi. Milamo Ambayo inaomba. kendo kidonjo Januari machielo. Kuingia Januari. Nikech ang'o? Kwa sababu